guys. Ako baligya sa kwan. Kadong piligan. Tingnan niya mo tanom diri guys. Ingon krisis, walay mo harvest. Kala nyo ha. Kala nyo. Dami kami bunga guys oh. Tingnan nyo guys. Buwamig trailer ani guys, karkahan. Kahapon na to tinanim guys, karon tinanim na. What? Berapa? Dirasi! Wah, mainan! Jangan rasi! Masaktan yung punuan. Dapat kumpingin. Kaya pala binabalot. Dito guys, marami. Ito, malaki. Ako sa abanti ang trailer guys. Guys, shoot na ako guys. Awang variety sa mo pala guys. Wow. Nahinera na guys, pero kumani dato kami. Guys, oh, sangyad na sa yuta mo harvest guys. Oh, oh, grabe. Tukag na guys, tukag. Wow. Crisis. Wala mo harvest. Oh guys. Puno na lang guys. Padulong pa 10 wheelers dito guys. Among kagahan. So nice. Huwag mong putulin yung ulot niya guys. Ano guys oh. Puno na. Grabe guys, hirap-hirap stomach kalapay guys oh. Oh. Yummy. May nakuha ako dyan, sinayangan ko lang. Yan ini guys. Walang kwanto idol. Walang spray. Walang spray to guys, organic to guys. Hindi kayo matakot. Kasi wala itong tambal. Binalot ng kuwan ba? Silip na nilitaw ka ng putos ba? Ito ang technique guys, para hindi yung papasok yung mananap. Oh. Angoy. Sini papasok yung mananap. Angoy. Awa guys. Oh. Kunin mo pa yan guys. Pwede na yan. Malit pa guys. Wait pa. Wow. Okay, shout out mga idol. Butter. Okay, shout out. Sola dong. Shout out ko sa akong mga subscriber and followers.